तो समस्त को गुड इवनिंग। तो प्रथम आज आम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द्वितीय क्लास। यही द्वितीय क्लास रे आम किसी आज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टर्म्स पढ़ा एवं किछि किछि प्रैक्टिकल देखिबा। ओके, किछि किछि प्रैक्टिकल देखिबा जेमिति कि सॉरी प्रैक्टिकल किछि किछि डायग्राम मध्य देखिबा। ओके, अच्छा प्रथमे तो आम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रे आम देखिबा कोन ना लोड। ओके, कोन देखिबा ना लोड देखिबा। अच्छा, लोड आम क्या कहवा ना एक बार रे भार उठाइबा को आम लोड कही था। सपोज धरनीय सपोज आप धरनी तो एक सेकेंड। अच्छा, सपोज धरनी आप कौन कले ना लोड को गोटे मिनट। अच्छा, सपोज धरनी आप कौन कले एक बार रे भार उठाइबा को लोड कही था। सपोज धरनी आप 5 किलो उठाउछन्ती। सपोज आम केते 5 किलो उठाउछन्ती देन एटा होची लोड कौन लिखिला एटा होची लोड। ओके, किंतु आमे पुणी कौन करे ना थरे 5 किलो उठेले आउ केतबेले उठेले 5 किलो उठाउथिले आमे पुणी केतबेले उठेले 10 किलो सेटा कहबा कोन लोड। ओके, अच्छा लोड कला लोड रे किछि नै नॉर्मल जिंस जोटा इंपोर्टेंस मु कहथिबि किछि व्यस्त होना नै। एठी इंपोर्टेंस कोन ना एठी इंपोर्टेंस अपन कोन ना इंटेंसिटी होची बहुत इंपोर्टेंस। काहे कि इंपोर्टेंस कोची इंटेंसिटी जोटी पड़थिबे अपन लिखि देबे कोन रेट ऑफ डूइंग वर्क कोन लिखिबे ना कौन लिखिए देखो मुझे जूम कर लिखुची रेट ऑफ कौन लिखिए ना रेट ऑफ इंटेंसिटी समान रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क को आम कौन कहबा ना इंटेंसिटी कही था। रेट ऑफ डूइंग वर्क को आम कौन कही था ना इंटेंसिटी कही था। इंटेंसिटी एक्चुअली आम इंटेंसिटी रो ओडिया होछ कोन तीव्रता। केते एफर्ट्स दे सी पाठ को पढुची बा केते एफर्ट्स दे सी कार्य को कला। अच्छा, आम फ्यूचर रे पढिबा कोन ना फ्यूचर आम पढिबा देखो कोड पिला माने फ्यूचर रे पढिबा आम एफ आई टी एटा होची कोन प्रिंसिपल ऑफ एटा होची हमर कोन हबो ना एटा आपनकर कोन हबो सॉरी एटा आपनकर कोन हबो ना प्रिंसिपल ऑफ कोन प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओके, प्रिंसिपल ऑफ हम कोन प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड हला ओवरलोड प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड रो प्रिंसिपल होची कोन एफ आई टी अथा। अच्छा, ये जो एफ आई टी मन देखि सुनंतु एफ आई टी। अच्छा, ये कौन पाई ये कौन पाई एफ आई टी कहला देखो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी टाइम टाइप। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अर्थ मु गोटे गप कहूँ देख एफ आई टी मन रख तापर मु गोटे गप कहूँ देख ए भूली जाओ एफ आई टी को भूली जाओ छोट छोट अक्षर एफ आई टी खाली मन रख अंडरलाइन। ओके, अच्छा ये मु गोटे गप कहूँ कौन है आपड़ सका उठिले भुवनेश्वर गले किंतु आपड़ गोटे लेबर को डाकी भाई लो आमर पानी पाइप कनेक्शन हम घरे तू कौन करे ना रास्ता सेपटे गवर्नमेंट पाइप जाइए तू एपट को पानी पाइप आणव सी कौन कर ढल रास्ता को खोली खोलिक आण आप भुवनेश्वर आसिक कहीदे गले आप जो भुवनेश्वर आसिक पहुँचे देखिले कामटा कौन माने कौन देखिले सीटा को कंपेयर कले क्या सहित एफ आई टी अर्थात कौन एफ अर्थ कौन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जगह प्लेस होनी बोली मु कौन करछि कटे दोछि कहि दोछि बट आपण कलेक्शन कर देबे। तापरे आई होजी इंटेंसिटी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी तापरे टी होजी कोन ना टाइम। अच्छा, आउ गोटे टी होजी कोन टाइप टी वाई पी ई हैला फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी टाइम टाइप। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कोन से केते थर से काम को करिछि फ्रीक्वेंसी होछि कोन केते थर फ्रीक्वेंसी तो से केते थर से काम को करिछि। अच्छा, गला फ्रीक्वेंसी अर्थ केते थर से काम को करिछि। द्वितीय कथा जो इंटेंसिटी अर्थ से केते एफर्ट्स सहित कार्य को करिछि केते एफर्ट्स सहित केते एफर्ट्स सहित कार्य करछि हैला केते एफर्ट्स सहित टाइम केते समय लगैछि हैला। अच्छा, तापरे टाइप
केते प्रकार कार्य माने अर्थात कौन ढलईरे जो पहाड़टा हामर पकईची से केते थर पकईची प्रथम अच्छी फ्रिक्वेन्सी इंटेंसिटी अच्छी केते एफर्ट्स अच्छी तो हाँ मु थरे थरे पकईमी ओह 2 3 प्रति सेकेंड रे थरे पकईमी सी ढलई जदि मु सारा जीवन पकाई ताहले कौन हम कंटिन्यूअसली गोटे प्लेस को कहवा आम ढलई भांगिया आपको धन्य हामर देली आपड़ जदि गोटे पहाड़ पूर्व पकईबे गोटे पहाड़ पश्चिम पकईबे ये जदि दिन सारा 10 वर्ष पकड़े से ढलई भांगियो कि ना केमिति पकाए जदि आम गोटे जगह को देखु गोटे जगह को मु कौन देखु मु गोटे जगह को देखु यही बिंदु 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 देदेवि गोटे जगह को बिंदु बिंदु देला बेलू कौन हो जगहटा केमिति बनुची देख आज जदि मुझे ये बिंदु बिंदु दिखती एठी गोटे एमती जदि सारा दिन देमी कौन लगे कहतु केमिति हम केमिति हम हूँ तेणुक से कथाटा मो कहवा कथा हूँ सेटा को फ्रिक्वेन्सी कहते हैं इंटेंसिटी कौन केते एफर्ट्स सहित कार्य कला टाइम टाइम अर्थ कौन केते समय लगेला कार्य को टाइप केते प्रकार कार्य कला कौ प्रकार पहाड़ पकला ये हूँ कहानी हूँ एफआईटी आउ मे भी मु फ्यूचर बुझेबी ना ओके अच्छा तापर आसला इंटेंसिटी है कौन रेट ऑफ डूइंग वर्क वॉल्यूम हूँ टोटाल वर्क डन टोटाल काम केते कला टोटाल वर्क डन को आम पूरा काम केते हैला ताले वॉल्यूम हूँ कौन ना आम लिखा वॉल्यूम समान टोटाल एल टोटाल वर्क डन टोटाल वर्क डन काम टोटाल केते हैला टोटाल वर्क डन आम कौन कहवा ना वॉल्यूम कहवा ओके अच्छा ये वॉल्यूम काम पूरा काम के तापर आसला डेंसिटी डेंसिटी कौन वर्क बिटवीन सॉरी रेस्ट बिटवीन टू फेज दीटा फेज रे सी जो आसला 9टा सी जो आसला केतबेले 6टारे सॉरी 6टारे आसिकी सी जो 2टारे पळेला से केते थर 2टा फेज रे केते समय रेस्ट नेला 6टा रु 10टा गला आउ एपन केते ना 10टा रु 2टा गला ए जो समय रे केते रेस्ट नेला सेटा को हम कोन कहबा ना रेस्ट ऑफ डूइंग वर्क अर्थात हम कोन कहबा काहाकू ना आपनकर डेंसिटी की कहबा कोन डेंसिटी की डेंसिटी 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 कोन कहबा ना रेस्ट बिटवीन between two phase रेस्ट बिटवीन टू फेज को आम कौन कहबा ना डेंसिटी कहबा ओके अच्छा हो ये तो गला कहानी आम कौन डेंसिटी तापर आम देखा कौन ना अडप्टेशन सुपर कंपनसेशन और एक्लिमेटाइजेशन अडप्टेशन सुपर कंपनसेशन और एक्लिमेटाइजेशन देखो आम अडप्टेशन हूँ कौन ना वन सिचुएशन एति खाली मन रख वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन अडप्टेशन हूँ कौन वन सिचुएशन to another situation sorry another situation है वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन हूँ आडाप्टेशन ताले आम कहीं वन सिचुएशन अर्थात कौन कहला ना वन सिचुएशन गोटे सिचुएशन से कौन थिला ना गोटे सिचुएशन से थिला कौन ना गोटे थर गोटे सिचुएशन सी थिला बेले सी जो प्रैक्टिस करथला सी 10 kg रो माल उठाउथला पुणी आउ सेही काम अन्य जगह जाइकी कला जेतेबेले कौन हैला सेटा 20 किलो उठेला सेटा हो कौन आडाप्टेशन अन्य जगह को आडप्ट हो बुझीला आडाप्टेशन किसी ना देन आम आसला कौन आम आसा सुपर कंपनसेशन देख ए पाठ सुपर कंपनसेशन आप कौटी मे भी शुणी नथिबे प्रायतः देख सुपर कंपनसेशन पई मु गोटे डायग्राम नेछि टिके खाली से प्रेस हो जाओ हाँ एठी आम सुपर कंपनसेशन पई मु गोटे डायग्राम नेछि देख लिखाई जे सुपर कंपनसेशन अच्छा बहुत बढ़िया भल से मन देकी बुझछन अच्छा सुपर कंपनसेशन देख एठी गोटे लिखाई जे बेस लेवल देख एठी लिखाई टाइम एठी लिखाई बेस लेवल हैला टाइम आ बेस लेवल लिखाई ताले फिटनेस लेवल एठी लिखाई डिक्लाइन एठी लिखाई कोन ना डिक्लाइन एठी लिखाई कोन इंप्रूवमेंट ओके अच्छा तापरे आम आसवा कौन ना एटी लिखाई कोन ट्रेनिंग
ट्रेनिंग रिकवरी सुपर कंपनसेशन बिफोर ट्रेनिंग। अच्छा बर्तमान में जो बिफोर ट्रेनिंग देख এটা বেস লেভেল গোটে সাধারণ মଣିষ এই লেভেলরে থাকে কেউ লেভেল না বেস লেভেল থাকে সাধারণ মଣିষ বেস লেভেল থাকে তাকে যেতে আমি ট্রেনিং দেওয়া বিফোর ট্রেনিং রে তার প্রিপারেসন কেমি থাকে নর্মালি না লো থাকে না হাই থাকে না লো থাকে না হাই থাকে বিফোর ট্রেনিং রে নর্মালি স্টেবল বা মডারেট স্টেজ রে থাকে। আচ্ছা তাকে যেতে আমি ট্রেনিং দিয়াগলা দেখ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ଦେଖ କୋଉଠି ଲେଖିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ସେଠି ଦେଖ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ କରିବ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ବା ବଡି ସେ କ'ଣ କରିବ ବଡି ସେଟାକୁ ନେଇପାରେ ନା ହଠାତ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରନିଅ କହିବେ ସାଙ୍ଗ କହିବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ତୁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡେ 1 ଦିନ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ନା ଡେ 1 ଦିନ କ'ଣ ହବ ନା ଯିବେ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବେ ଡେ 1 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଦୌଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଭାଇଲୋ ଉଠି ହଉନି କମର ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ବଥା ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଆମର କମର ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ବଥା ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ବେସ୍ ଲେବୁଲରୁ ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ଟ୍ରେନିଂ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସବୁ ଡାଉନ୍ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ବଡିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ କହୁଛି ଜୁମ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଲେଖା ହେଇନି ନା ଟ୍ରେନିଂ 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 ଲେଖା ହେଇନି ନା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଡାଉନ୍ ହବ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର କ'ଣ ହବ ଡାଉନ୍ ହବ ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଡାଉନ୍ ହବ ତାପରେ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫାଟିକ୍ GUE କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ଫାଟି କ'ଣ ହବ ଆମର ଡାଉନ୍ ହବ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବ ହେଲା। ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ କ'ଣ ହବ ନା ଡାଉନ୍ ହବ ଓକେ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କଲମ ଫଲମ ଆଣିବା ଭଲସେ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ୱାଲିଟି ଯାଇକି 2-3 ଦିନ ପରେ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଫୋନ୍ର ଆସୁଛି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇବାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ମୁଁ କରିପାରୁନି ସେସବୁ କିଏ ଯଦି କ'ଣ ଜାଣିଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କେମିତି କରାଯିବ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ଲେଖିଲା ଆମର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ବେସ୍ ଲେଭୁଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ କମିଲା ଫାଟିକ୍ ହେଲା କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଲା ସବୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ରାତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ରିକଭରି ହେଇଛି ବଡ଼ି ଉପରୁ ଉଠୁଛି। ରିକଭରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ ଆମର ରିକଭରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ ନା ରିକଭରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ ନା ଏକରେ ଯାହା କହିଥିଲି ବଢ଼ିଆ କଥା ଫାଟିକ୍ଟା କ'ଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ଡାଉନ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହବ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ କ'ଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ହେଲା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା କମିବ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଠି କହିଦେଇଥିବି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିବା କଥା ତାହେଲେ ମେ ବି ଭୁଲ କରିବି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଏଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଥା ଦରଜ ହେଇଥାଏ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ବଢ଼ିଗଲେ ବଥା ଦରଜ ହୋଇଥାଏ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରିକଭରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ବଡ଼ିରେ। ତାପରେ ଏଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଫଳରେ ଦିନେ ଆମକୁ ବଡ଼ି ସୁପର କମ୍ପନସେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ବା ଏକ ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ଟ୍ରେନିଂ ଲୋଡ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଲୋଡ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ଡେଲି ଦୌଡ଼ିକି 10 କିଲୋମିଟର ପାରି କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଆସିବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା 15 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିକି ଦେଖେଇଦେବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସୁପର କମ୍ପନସେସନ୍ କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିଏ ଲେଖିଲା କ'ଣ ନା ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ପ୍ରଥମେ ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ସୁପର କମ୍ପନସେସନ୍ ଆକ୍ଲିମାଟାଇଜେସନ୍ ଦେଖ ମନେ ଦେଖି ଶୁଣ ଆକ୍ଲିମାଟାଇଜେସନ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରି କହିଲି ବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖେଇଲି ସବୁ ସିଏ ସାଧାରଣ ବା ମଡରେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ମଡରେଟ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମଡରେଟ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ
अर्थात आपण जो जगार अछंती आपण जो गाँव रे अछंती कि सहर रे अछंती सेठी जदि आपण प्रिपरेशन करिवे प्रैक्टिस करिवे ट्रेनिंग नेबे सेही जगह रे आपण सुपर कंपनसेशन पाई परिबा बा अडॉप्टेशन ट्रेनिंग लोड हमर हेई परिबो बा सेठी कोन हबो ना सुपर कंपनसेशन पाई सेठी आपण चार्ट बनै परिबे डायग्राम रे प्रैक्टिस करि परिबे किंतु सेही जिंसटा जदि आमे कोन करिबा ना जोठी कम ऑक्सीजन मिले जो कोठी बा हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग कोठी ना हाई अल्टीट्यूड अर्थात कोन 8000 फीट ऊपर हमर कम कम ऑक्सीजन मिले ना कि टोटल ऑक्सीजन जदि टोटल ऑक्सीजन न मिले हम मर जिबा जोठी कम ऑक्सीजन मिले सेही जगह जदि आमे करिबा ताहले आमे सेटा सुपर कंपनसेशन कहबा ने कोन कहबा ना एक्लिमेटाइजेशन कहबा ता अर्थात कोन सुपर कंपनसेशन जा एक्लिमेटाइजेशन से किंतु आमे कोन करछे ना सुपर कंपनसेशन जदि आमे मर्त्य रे करछे अर्थात कोन कोन ना आमे नॉर्मल जगह रे बा बडा मिनिमल जगह रे बा आपण जो जगह रहउछन से जगह जदि आपण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नउछन स्पोर्ट्स पई प्रैक्टिस करछन सेटा जदि हमर कोन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होय ताले आमे सेटा कोन कहबा ना सुपर कंपनसेशन हला आ जदि सेही जिंसटा आमे एक हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग जोटा कि 8000 के ऊपर जदि आमे करले सेटा को आमे कोन कहबा ना एक्लिमेटाइजेशन कोन कहबा ना एक्लिमेटाइजेशन ओके आमे सेटा को कहबा ओके हो ठीक अछि ताले सुपर कंपनसेशन जा एक्लिमेटाइजेशन से किंतु सी माने देवकी जा यशोदा से बाकी देवकी कोन करछि ना कृष्ण जन्म करछि यशोदा कोन करछि ना कृष्ण पाळछि मोर वर्तमान क्वेश्चन देखो गोटे कथा मन रखा जा जोठी कम निश्वास नउथला से पिला जत्ता बळे 10 किलोमीटर दौड़िछि 5 मिनिट रे सॉरी से 50 मिनिट सॉरी धरनिया सीए 10 मिनिट रे ना हबने सपोज धरनिया सीए कोन करछि ना 20 मिनिट रे ना सपोज से कोन करछि ना 30 मिनिट रे 10 किलोमीटर से दौड़िछि सेठी ताहले एठी जतन आसी कोडी एक्लिमेटाइजेशन रे हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग रे जदी से एठी आसी सेटा प्रैक्टिस करे ताहले ताहार बॉडी रे चेंजेस हो सेटा 20 मिनिट रे से 10 किलोमीटर दौड़िया भला ताकत रहिबो हला जेतेबेले आमे आपण ओजनिया बैट रे क्रिकेट खेलुचंदी गां रे जेतेबेले आपण हल्का बैट धरियो निश्चित भाव रे आपनकर अधिक भलो परफॉर्मेंस हबो इति मध्य रे ये थिला टर्म्स किछि नेक्स्ट आउरी टर्म्स अछि ठीक है अपेक्षा हाँ तापर हमर आसिला स्किल मु सेदिन कहितली स्किल कोन स्किल होस कोन ऑटोमेटाइजेशन ऑफ एक्शन आमे कोन ना एमिति गोटे जिंस आमे बारंबार प्रैक्टिस कर दैथिबा एते प्रैक्टिस कर दैथिबा जे आमे से गोटिए स्किल को आमे एते प्रैक्टिस करथिबा जे जहा फल रे कि से कोन हबो ना से सिचुएशन आसले से ऑटोमेटिक सेही एक्शन डा करिवो अर्थात मु धरनियो ताकू सर्विसिंग कली सेंटर पाखरे जे सेंटर थिला ताकू ता पाखु जते बॉल गला गोटे पिला पाखु को अंडरआर्म पास कला से कोन एते प्रैक्टिस कर दे जे सी ताकू ओवरहेड पास न करी से जानि पाइला जे बॉलटा ऑटोमेटिक तार कॉग्निटिव थ्रू साइकोलॉजिकल कंडीशन से जानि पाइला जे एटा अंडरआर्म पास खेलबो तनु करी से केमि जानला आपण चिंता करू अरे से बॉलटा एमि देला से काहे को ओवरहेड खेललानी ना से तळु को आसिला बोली अंडरआर्म खेलला काहे की खेलला ताकू से वाला बारंबार प्रैक्टिस करा जाईची बोली से खेली पाइला बुझियला तेनको सेटा को हमें स्किल कहबा ऑटोमेटाइजेशन ऑफ एक्शन ऑटोमेटिक से एक्शन ता से करैबो देन असला टेक्निक्स होच कोन ना एक्सपेरिमेंट आउ एफिशिएंट बा कुशलता हमर एक्सपीरियंस आउ कुशलता जोगु हमें कोन एफिशिएंट बा कुशलता अच्छा देखो एफिशिएंट अर्थ कोन ना कम शक्ति रे हमें सहज रे कष्ट काम को हासिल करिया को हम कोन एफिशिएंट अर्थात देखो टेक्निक्स दा एफिशिएंसी अर्थात धरनियो आपण कम शक्ति रे सपोज धरनियो आपण कोन करले ना गोटे ड्रोजर भलिया लोक से सॉरी गोटे ड्रोजर मोडे मशीन कोन करने से पोखरी की खोली दउची कम समय कम शक्ति रे से कोन कला ना बेसी काम से हाते पाइला सेटा को हम कोन करते कोन एफिशिएंट ना कि आपण बा टेक्निक्स हमर विभिन्न प्रकार ज्ञान कौशल जगु आमे ज्ञान टेक्निक्स आमे काहा को कहबा देखो तार डेफिनेशन टेक्निक्स रो सीधा उत्तर आमे कम शक्ति
ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ କହନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଟେକ୍ନିକ୍ସ କଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ସ୍କିଲ୍ କାହା ପାଖରୁ ଆସିବ ନା ଟେକ୍ନିକ୍ସ। ଆମେ ସ୍କିଲ୍ଟା ଶିଖିଗଲେ, ଏଇ ସ୍କିଲ୍ଟା ଶିଖିଗଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ଟା ତ ଶିଖିଗଲେ, କୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ସରେ ମାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନା ସେ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ସ୍କିଲ୍ ସମାନ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଧରନିଅ କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଟ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଧରନିଅ ବିରାଟ କୋହଲିର କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଟ୍, ସେଇ କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଟ୍ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କେହି ମାରିପାରିବେନି? ମାରିପାରିବେ। ବୋଲିଂର ଧର ୟର୍କର ବଲ୍ଟା ଲାସିଥ ମାଲିଙ୍ଗା ଭଲ ବଲ୍ ପକେଇ ପାରିବ, ଭଲ ୟର୍କର ମାରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ୟର୍କର କ'ଣ ଅଲଗା କେହି ମାରିପାରିବେନି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ୟର୍କର ମାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗେମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ନା କି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆମେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗେମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗେମ୍। ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ ଆମର ସ୍କିଲ୍, ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ବୁଝିହେଲା? ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ଅଟୋମାଟାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଟେକ୍ନିକ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ କମ୍ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କମ୍ ଶକ୍ତିରେ ଅଧିକ କ'ଣ କାମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍ସ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ? ଧରନିଅ ସିଏ ଚେନ୍ ଦିଆ ଡ୍ରୋଜର ଟେକ୍ନିକ୍ସ ହେଉଛି ଚେନ୍ ଦିଆ ଡ୍ରୋଜର, ସିଏ ପୋଖରୀକୁ ଏମିତି କଛିମ ଭଳିଆ ଯାଇକି ଖୋଳି ପାରିବ, ତାର ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍। କିନ୍ତୁ ରବର ଯେଉଁ ଚକା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଗଡ଼ି ଯାଇକି ଖୋଳି ପାରିବ। ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଧରନିଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ହାଲୋ କହି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଡାହାଣ ପଟରେ ବାଁ ହାତକୁ ଧରିବ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ସମାନ ହେବ ହିଁ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍କିଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରି ଗେମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବା ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍। ମୁଁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଆମର ଖେଳ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଦଳର ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଖୋଖୋ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଛି, ସିଏ ତା ନାଁ ଧରନିଅ କାଳିଆ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ ସିଏ ପୋଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ, ସିଏ ମାରିଦେବ, ତା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବା, ତା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବୁଲିକି ଟିକେ ପୋଲ୍ ଚାରିପଟେ ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାଟିବୁ, ସେ ଠିକ୍ ସେ ଥକିଯିବୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଇଲୋ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କାଳିଆ ଖେଳୁନି ଗେମ୍, କି ହଠାତ୍ କ'ଣ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ, ସେଇ ସଡନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଗେମ୍ରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିଅନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି 12ଟା ଟର୍ମସକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? 1 ବାରରେ ଭାର ଉଠାଇବାକୁ ଆମେ ଲୋଡ୍ କହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି 5 କିଲୋ, ପୁଣି ଆମେ 10 କିଲୋ ଏମିତି ଉଠେଇଲା। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅର୍ଥ ତୀବ୍ରତା ବା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ୱାର୍କ, ତାପରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍, କେତେ କାମ କଲା, ଆଉ ଡେନ୍ସିଟି ରେଷ୍ଟ ବିଟୁଇନ୍ ଟୁ ଫେଜ୍, FITT କହିଥିଲି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଟାଇମ୍ ଟାଇପ୍ କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ବା ସୁପର କମ୍ପେନସେସନ୍, ଭାରର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଲୋଡ୍, ୱାନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଟୁ ଆନାଦର ସିଚୁଏସନ୍। ସୁପର କମ୍ପେନସେସନ୍ କହିଲି ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ରିକଭରି ପିରିୟଡ଼, ସୁପର କମ୍ପେନସେସନ୍ ବେସ୍ ଲେଭେଲ୍ କୋଉଟା, ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆକ୍ଲିମାଟାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଯାହା କରୁଥିଲା କୋଉଥିରେ ସୁପର କମ୍ପେନସେସନ୍, ସେଇଟା ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ, ଯେଉଁଠିକି 8000 ଫୁଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆକ୍ଲିମାଟାଇଜେସନ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ? ସ୍କିଲ୍ ଅଟୋମାଟାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ସନ୍, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖେଇଥାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ କହିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟେକ୍ନିକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? କମ୍ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଯେଉଁ ଆମେ କମ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବା ସହଜରେ କଷ୍ଟ କାମକୁ ସହଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ହାତେଇ ପାରିବାକୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଟେକ୍ନିକ୍ସ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସ୍କିଲ୍, ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପଲସରି 2 ଗୋଡ଼ରେ ସିଏ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ହଲି ଯାଏ ତ କିଏ ଝୁଲି ଯାଏ, କିଏ ହାତୀ ଭଳିଆ ଚାଲେ ତ କିଏ ଠେକୁଆ ଭଳିଆ ଚାଲେ। ଏଇ ହେଉଛି କାହାଣୀ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ?
ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫ୍ରି ଗେମ୍ରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବା ଗେମ୍ରେ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ନ ହୁଏ କାହିଁକି ନ ହୁଏ ନା ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କିଛି କିଛି ମୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗେମ୍ରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କହିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଓଭରଲୋଡ୍ କ'ଣ ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବା ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ ଇନର ଲୋଡ୍ କ'ଣ ଆଉଟଡୋର ଲୋଡ୍ କ'ଣ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ବାକି ଭରସା କରିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 100ରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହଉ ବା ନ ହଉ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କିନ୍ତୁ 100 ମାର୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।